বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম ভারতীয় জনতা পার্টি জিন্দাবাদ 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 ভারতীয় জনতা পার্টি জিন্দাবাদ 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 আইপিএফটি তিরপা মথাই একাই ফানের অন খাবাই খুবাই লামছগো 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 আইপিএফটি তিরপা মথাই একাই ফানের অন খাবাই খুবাই লামছগো 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 আইপিএফটি তিরপা মথাই একাই ফানের অন খাবাই খুবাই লামছগো 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 ভারত মাতা কি জয় ভারত মাতা কি জয় ভারত মাতা কি জয় আমবাই ফাইমানজাকনাই চিনি অম্পিনগর বিজেপি মন্ডল অফিसनि প্রেসিডেন্ট তাই ভাইস প্রেসিডেন্ট বরंगोनां सार शिवनाथ जमातिया ताई फाइमानजाकनाय सार प्रशांत साहानि बेसंगो सिनि बेसंगा तिनि आईपीएफ तिताय तिप्रामो थाया करे फाइनाय ताकुकताय को कामसुनो संकुलानो खाबाय ताय खुबै के हालामसगो जों तिनि मानकासिनि बेसंगा फाइमानजानाय तिनि एक परिवार धनंजय रियां बरंगोनां धनंजय रियांनि 4 भोटार तिप्रामथानि दैसाया रियां तिप्रामथानि 4 भोटार नासिहिर रुं रियां 3 भोटार तिप्रामथा नवजय रियां आईपीएफ तिनि 6 भोटार एमबी राय रियां आईपीएफ तिनि 2 भोटार दबिल राय रियां तिप्रामथा 3 भोटार जौना रियां 3 भोटार तिप्रामथा पल्टन राय रियां 2 भोटार तिप्रामथा मित्राहान रियां 2 भोटार तिप्रामथा जों तिनि मांखा टोटेल 29 भोटार बिनि बागै जत फाइमानजाकनाय खाजोनाय दाखुकताय बुकुक जोंनो जों बीजेपी पार्टीयावै बरनो जों लामसगो ताय जों यासाकसाव हामबाय बोलो बोलो भारत माता की जय बोलो बोलो भारत माता की जय बोलो बोलो भारत माता की স্যার আজকে কোন পার্টি থেকে কত ফ্যামিলি প্লাস কত ভোটার আপনাদের বিজেপিতে যোগদান করেছে? আমাদের অম্পিছড়া বেশি সালকাপাড়া থেকে ধনঞ্জয় রিয়াং নেতৃত্বে তিপ্রামথা থেকে 8 পরিবার এবং নবজয় রিয়াং নেতৃত্বে আইপিএফটি থেকে 1 পরিবার আজকে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিতে সামিল হয়েছে। তো আমরা সবাই আমাদের এমপি মন্ডল পক্ষ থেকে তাকে স্বাগত আমরা জানাচ্ছি এবং গ্রহণ করে নিচ্ছি। আসলে আমাদের মূল মন্ত্র হচ্ছে সবকা সাথ সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস সবকা প্রয়াস। এই বিশ্বাসকে আমরা রূপ দিয়ে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা রাজ্যে শাসন করেছি এবং আমাদের যে ডালাহারে উন্নয়ন হয়েছে সেই উন্নয়নকে দেখে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিতে আসার জন্য সবাই একতাবদ্ধ হয়েছে। আগামী দিনে আরও আসবে, প্রায় 300 থেকে 400 মতো আসবে, আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে রেখেছেন। তো আশা করি আমরা আগামীতে আমাদের অম্পিনগরে আরও আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির মজবুত হবে, এই আশা প্রকাশ করে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করি। আপনি আজকে যোগদান করে কীরকম ফিল করছেন এবং কী আশা নিয়ে যোগদান করেছেন? नायदि जों माने तिप्रामथा जे दंमानि आबो बरं सावो महाराजानि नेतृत्वे दिनै 19टा जाति गोष्ठी दंनाय न माने फियकनाय बा ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड फायनाय हिनि जे बरं खामानि आबो जेबाबे आं तिप्रामथा दङै आं बरंनि जे पार्टीनि बु नायखा बरं जे तमुं चामुं बमहाय व्यवहार बहुत नायखा आइडियोलॉजी नायखा इनके निजेरा थांसां लायना हिनि साबै निजेरा फेरलायो आबोनि कारणे आं ओ तिप्रामथा पार्टी आं दंमाया कारण जों थांसा बमहायनो थांसा हिबा जतनो जों जत बरगनो जों जत कम्युनिटिनो जों मिले दंनानै बा जों चालायनानै नंलायनानै
আর জায়গা বরং খালাयो जों थांसा हिनी बरं सामानि आबो थांसा कुनो बरंनि आबो मूल्यबान करि बरंनि आबो थांसा नुक जाया आं जां नुक माने आबोनि बागै आं आरो तंमाया जेभाबे चिनि भारतबर्षर जे बीजेपी सरकार जेभाबे चिनि बरकनो नाय दङ जे गरिब श्रेणीनो नाय दङ बो सरकारबो आं तिनियो फायाबै आं बो जागा सरकारबो थांनायबा आबोनि कारणे आं जत्त चिनि टिप्राबासिनि बरकरनो मैयाखैबा चिनि बकं बारारावनो ताबुक जराति जों टिप्रामाव थाहैन जि जों खालायलाय दंमानि थांसानि मारि हिंचे जों रुख्लायलाय दंमानि आबो दालार मांसे बरं जेबाबे बरं एडिसि निर्वाचन जे भोट पाइ फेका भोट पाइमेन उलो बरं रां पैसानो लुटपाट खालायनाय मैयाखैबा एडिसि एलाकानो बरं गरिब श्रेणी खालायनानै आबो मोनसे बरंनि सामुं कायजकारि खालायदों दिनै आज पर्यन्त जों एडिसि निर्वाचन भोट पाइमेन उलो दिनै हाय अम्पिसरा दुर्गम एलाकार मंस सामुं खालायजायो आं थांखा आबोनि कारणे जों दिनै बीजेपी ओ भारतबर्षर जे बीजेपी जेबाबे चिनि गरिब श्रेणीनो बागै जे सामुं खालाय दङ तयनि हयते सुरु खालायै लामानि हयते सुरु खालायै खालाय दंनाय सरकारनो जों रुथारियाबै ब सरकारनो जों रुथारनायबा आबोनि कारणे जों फायदि जत्त तालि ताल मिलायलायै एक साथे लायै जों बीजेपी सरकारनो 20 कामुताय बेसा चिनि त्रिपुरा राज्योआव जों सामिल खालायलायनो हिनै आसा बिश्वास नागरिकनो आनि काउकिसा समाव अरण्य पाइरेखा हामबाय।